Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Рӯзи ҳар як шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. Имрӯз рӯзи якшанбе аст. Қарор дорум дар мошинбозори Душанбе ва якчанд мошинои беҳтарина хеле ки шумо дар комментар нависондагин мо ба навор гирифтагим. Насиб кардагӣ бошад, худо розӣ бошад. Ҳама рӯза видеоро кӯшиш мекунем барои шуморо пешкаш бигардонем. Фақат дастгириро фаромӯш намекунем. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, албатта дар канал обуна шавен. Дар видео лайкҳои худатонро дариқ надорем ва мошинои маъқулатонро бинависонен. Ва бародарое ки мегӯянд ки мошинои гуфтагии моро ту ба навор намегирӣ, аз сабаби оне ки бародаро ман ҳамаша ба навор мегирам, дар як рӯз партофта наметавонам, ҳама рӯза мепартом. Ва баъзеҳо видео то охира тамошо намекунанд, мегӯянд мошини гуфтагии моро сёмка накарда. Ягоне дар ҳамин видео мошини гуфтагии шумо ҳаста. ва ҳамон хотир навора то охира тамошо кунед. умедвор ҳастам барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. худованди меҳрабон ҳаматонро нигоҳбон бошад. саломат ва зинда бошед. ассалому алайкум бародарҷоне ки ай ҳисоби харобӣ танқисӣ мекашед ва кирм дорем. Ман ҳоз дар шумо тавсия метем бандек сироп ва таблетка, инчунин тиквини капсула барои фарбеҳ шидан. ва инчунин ман дар шумо як моҳи рамазон скидка эълон мекунам. Мана барои фарбеҳшавӣ саминван дар як моҳ 7 то 10-12 кило фарбеҳ мекунам. ред гинсен аст ва женшен 7 то 10 кило фарбеҳ мекунам. ва инчунин мана барои бародарое ки залда маш мекунад тренировка, аминокислота, аргинин барои қад балон шидан ва гейнерҳо аст. Инчунин барои харобшавии апаҷоно акаҷоно арабский смес аст. волшебный баба 5 то 8-9 кило хароб мекунад. инчунин фатзорб 7 то 10-12 кило хароб мекунад. протеин гейнер ҳам аст. метавонед дастрас кунед. як моҳи рамазон скидка. Мерседес S-класс бародаро солош 2007 солош 2007. о мошин танировка кардагӣ ҳуҷҷат танировкаш солона 4 балона свеча хайқтон дестен. озам аҷо шахши ман ҳор мегирам. о худатон бештар маълумот мегирем. марҳамат, салон шак тамошо кунем. хобик барош худош мекашам. хоб 248 000 пробег дора. мултирул, автопилот, автоматик коробкаш, чорматик. ко сидони пеш қафо гарм хунук мекуна. люкам дора. хубаби моторш 5.5 бензин. чанд там примерно расход дорака? 15-16 там мехӯрам. хуб чанд сум гуфтӣ накайра? 145 бо муомила доране. хуб номро телефон абгакамоне. 10 20 13 162. хуб ман номро акара мемонам, занг мезанем. касоида ки S-класс дар корай марҳамат, кузуфи беҳтаринаш меен бо мошинай пеш мебинем. свети радной худашо? Не, пленка, худаш сиёр. Не, медонам, свети радной худаш сиёр и пленка заген. ана бием бо мошина хай пеш мебинем. иншоалло ки бо муомилаи хубан доро. хундай санат авардаро хубнактар 2011 сол объеми диққатияй бензини холи 4 балон навай состояние вагонияй 4 балон навози ҳама ҷоша камера мекунам. 4 хат я объеми 4 хат ёз як ай пеш ҳама гирам тамошо кунед. оз як салон шумо мегирам тамошо кунед. кожни салон бародаро даро электропакетан мултирул дора. коробкаш автоматай печка кондиционер ҳамаш кор мекунад. старт-стоп ҳам дора. лук дора. ҳолаташ хубай. тамошо кунед салонша.
Burada یک قفا هم میگیرمش. هوا ویش کاکه بگیریم. نه موتورشان تماشا کنیم باردارم موتورش هویدوی объем 4 قطعه بنزینی خلیه گازای دگی نیست من ساسیانی خوش با نقشه چند گفتی راکا نقشه چند گفتی نقشه 110 بو سودا میشه نقشه 110,000 سومان با مومیدم دور نمره اکر میمونم زنگ بزنی قطعا مومیله خوب میکنه هم نمرش پیش تبوشه نمره اکر 919 40 41 42 908 50 65 65 دو تا نمره هر دوش در علاقه هست زنگ بزنین کسایی که معقول میشه باردارو خونده سنت برای شما تماشا کنین زمین کامیرش هم هست تویوتا کمری باردارو خوب نکته حالت خوبش تماشا کنین 2013 سال объем 2.5 قطعه بنزینی خلیه کسایی که معقول میشن نمره اکر میمونم زنگ بزنین قطعا ممله خوب میکنه اوز ما اینجا کامera میکنیم 4 تا بالونش نوای واگن میای اوز یک سالون شما میگیرم تماشا کنین چخلو همش نوان سالون کجای لوکام دورا باردارو سالون کجا коробка همش قویدوی اوز یک گای پیش هم میگیرم پاتالوک هم لوک هست در الکتروپاکیتن обогрев دارم مولتیرول هست коробкаш автомате печка кондиционер همش کار میکنه لوکام داره обогрев همش قویدوی نرشه 160,000 میگه با مومیله هم دارن نمره کرمونم زنگ بزنین قطعا مومیله هم میکنه نمره اکر 912 91 23 902 300 28 خب من نمره اکر میمونم نرشه 160,000 با مومیله خوبم داره حالتش بهترینه تماشا کنیم باردارو کسایی که معقول میشود زنگ بزنین برای شما پورا معلومات میده کمری 3 ساسیانی بهترینش تمام نالتاش کار میکنه اوپل زفیرا باردارو خوب نکته حالت خوبش تماشا کنین 2010 ساله объем 2 دقتی ساسیانی بهترین شاید تماشا کنین کسایی که معقول میشود نمره اکر میمونم زنگ زنی قطعا مومیله هم میکنه 4 تا بالون نوای دیسکوی 18 زگیه حوز یک سالون شما میگیرم ایو طرف تماشا کنین بنزینی خلی 4 تا بالون نو در الکتروپاکیتن مولتیرول هست коробкаш автомат кондиционерش هم کار میکنه 171,000 пробег داره حالتش خوبه تماشا کنیم با ایتوران باردارو پاتالوک شد باز یک ای طرف هم میگیرمش ای قفل اگر قفان تماشاش کنیم باردارو زفیر ساسیانی بهترین شهر باز یک باگاش هم میگیریم تماشا کنیم سیدنی داره تاگشتا bu tacda
сидини ам дора. Ба нақша чанд гуфти рака? наша 100,000 бу савдо мешавад. 100,000 бо муомилаам дора. Номро якара мемонам занг зане қайтон муомила ихбар мекунам. Ҳам номро та мегӯ яка. 901 70 17 дар алоқа ҳаст номро яка занг занед касудаки зепира дар курай сасяни беҳтаринаш.